yala ni kojugu kɛlɛ ile le bɛ ɲinana kɔ wa ni mɔgɔ min kɛla k'a fɔ k'i tɛ ɲina kojugu kɔ tɔɔrɔya min bɛ la i kan waati bɛɛ bɛ to ka miiri ma sɔn ka taga ni segin ile tɛ se ka Yusufu ta ɲɔgɔn kan alayhi salatu wassalam tɔɔrɔya min lala ile kan tɔɲɔni min lala i kan waati bɛɛ ka to ka segin a kan sɔn o le bɛ funteli kurakuraya tɔn dusukun na o le bɛ funteli kurakuraya dusukun na ni bɛ to k'a fɔ den in na sɔn ni muso bɛ to k'a fɔ a den in na sɔn i facɛ ka nin kɛ na i facɛ ka nin kɛ na i facɛ ka nin kɛ na a bɛ funteli kurakuraya den dusukun na walima facɛ bɛ to k'a fɔ den in na sɔn i bamuso ka nin kɛ na i bamuso ka nin waati bɛɛ ka segin a kan a bɛ dimi kurakuraya dusukun na o de kɔsɔn siya mɔgɔw ani rafidaw komi olu tɛ sahabaw fɛ o tɛ silamɛya fɛ ka dimi kurakuraya silamɛw dusukun na waati bɛɛ ni ashuraw sera fitna min donna minnu ni ɲɔgɔn cɛ ni a kɛla Hussein sata radiyallahu ta'ala an o b'o dimi o b'o kurakuraya mɔgɔw ɲɛkɔrɔ waati bɛɛ mɔgɔw bɛ dimi ɲami ma. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ta'ala ko Qur'ana kono suratu Yusuf damna yorola nahnu naqussu alayka ahsana alqasas. Allah ko kisa bela nyuma ani kisa bela samante ani nafa besro kisa mulaka to kisa beka ko meno lu nyafo inyina Allah ta'ala bo dama le nyafo la ina Qur'ana kono mo ka kisa fola ina Qur'ana kono ala diana mo la olu ka sira mota anolu ka tagabolo mota ni mo min tugula olu ko na diana Allah ta'ala e ifana be ka Allah ta'ala diana mo e o kisa belebele do yimi wala Yusuf ka kisa alayhi salatu wassalam kadamna damna fokata sa laba ina fo Qur'ana kisa bebe nyamima abbe fani be nafalila ani abbe fani be hakili sigilela ani abbe fani be samantiyalela Yusuf ka kisa alayhi salatu wassalam darsu min ba kono ani nafa min bala akabo fokateme ika fo nyanyama itise ka fo ka sadana ifana ka famiya cogo ite se ka famiya ka sa dana amina ɲɔgɔn hakilila jigi yɔrɔ fitinin dɔ la ni kisa nin kɔnɔ wole Yusuf alayhi salatu wassalam a badenmaw ka kojugu min ɲasin a ma ani a badenmaw ka tɔɔrɔya min ɲasin a ma an bɛna kojugu tan fɔ o la n'a diyala Alahu Ta'ala ye badenmaw ka kojugu mun k'a la an bɛna kojugu tan fɔ o la o kojugu tan ni o kelen kelen bɛɛ bɛ kɛla sababu ye ka mɔgɔ dɔ ka sinji tigɛ o kelen kelen bɛɛ bɛ kɛla sababu ye ka mɔgɔ dɔ ka badenya tiɲɛ nka ninnu ka nin tan nin bɛɛ kɛ Yusufu la alayhi salatu wassalam Yusufu fana ka ɲuman min kɛ ka ɲɛsin ninnu ma ni koɲa tan nin bɛɛ kɛnin kɔfɛ ɲuman suguya min Yusuf alayhi salatu wassalam n'a ko fana kɛ ko ɲɛsin mɔgɔ ninnu ma ni kojugu tan nin bɛɛ kɛnin kɔfɛ an bɛna tan fana fɔ o ɲumanw la n'a diyala Alahu Ta'ala ye ka yirila k'a fɔ ko mɔgɔw tɛ kelen ye ka yirila k'a fɔ mɔgɔ pilati tɛ kelen ye Alahu Ta'ala fɛ ka yirila k'a fɔ nabi ɲumanw Alahu Ta'ala k'olu le dafa adamadenya minan kɔnɔ olu le ye mɔgɔ ye ni mɔgɔ min ka ka jogo ɲumanya ta nabi ɲumanw ta ma i bɛ kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min na jogo ka ɲi ni mɔgɔ min ka ka lɛnsiranya ta nabi ɲumanw ta ma i b'a lɛnsiranya dɔ sɔrɔ ni mɔgɔ min taamana cidenw tagama cogo la i bɛ bɛn sababa ma o ciden bɛɛ ɲɛmɔgɔ ani o ciden bɛɛ kuntigi o le ci ba Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam Yusuf alayhi salatu wassalam
abademo ka konya mu kala ngwima ngomena juguma tanfo ala min kelen bebe ke sababu ka modo ka sinjiti ko ka badenya tige nga o ka dofara Yusuf ka nyuma ya ka alayhi salatu wassalam alo ka dofara ka here ka nyasi abademo ma o ko ju folo wole bademo ke ka Yusuf hasidiya alayhi salatu wassalam hasidiya Yusuf alayhi salatu wassalam ala facetun ka suru ɲɔgɔn na tun ka di a fa ye a pilasi tun ka bo Yakubu yɔrɔ alayhi salatu wassalam a fademaw o ka hasidiya ka bɛn o ma o hasidiya ni o bɛ kɛla sababu ye ka dɔw ka sinji tigɛ a b'a ye k'a fɔ ale ka hɛrɛ man di a fadema ye ani ale ka hɛrɛ man di a badema ye o bɛ kɛ sababu ye tuma dɔw la ka sinji tigɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ Yusuf alayhi salatu wassalam a bademaw ka hasidiya o kosɔn ko la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usba inna abana lafi dalalin mubin a konya filana Yusuf bademacɛ min tun bɛ yen ni a n'o ye fa kelen ba kelen o k'o fana hasidiya tun ka fara Yusuf kan o kala kojugu filana ye hasidiya ma da Yusuf yɛrɛ kelen ma dɛ alayhi salatu wassalam a badema min bɛ yen dɔw ko k'a tɔ ye ko Bunyamin o bademacɛ o ni Yusuf ye fa kelen ba kelen juguya dɔ ɲɛsina o fana ma ni hasidiya dɔ ɲɛsina o fana ma o ye kojugu filana ye ala ko le fɔ ni aya nin na idh qalu tumana mina Yusuf fademaw k'i kanto la Yusufu a ko tiɲɛ Yusuf filɛ nin ye wa akhuhu ana bademacɛ ahabbu ila abina minna ko o ka di an fa ye ka tɛmɛ an'o kan wa nahnu usba ka taa sɔrɔ an'u le kasiya an'u le jama ye inna abana lafi dalalin mubin an facɛ bɛ sira min kan nin ye nin tɛ sira telen ye an facɛ bɛ fili sira le kan nin yɔrɔ la yan hasidiya nana o tuma hasidiya don fademaw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ kɛ sababu ye tuma dɔ la o b'o datigɛ ɲɔgɔn na o bɛ kɛ sababu ye tuma dɔ la o bɛ ɲɔgɔn ka tɔɔrɔya nata o bɛ kɛ sababu ye tuma dɔ la o bɛ muru ta ɲɔgɔn kama nka nin hasidiya nin Yusufu fademaw le ka ɲɛsin Yusufu ma alayhi salatu wassalam ka ban fana ka ɲɛsin a bademacɛ ma n ko ma ko nin ye kojugu fila ye min ɲɛsinna Yusufu ma alayhi salatu wassalam a kojugu sabanan hasidiya sabatinin kɔfɛ ani juguya sabatinin kɔfɛ o nana laɲini sisan ka Yusufu n'a facɛ faran ka bɔ ɲɔgɔn na o fana ye kojugu sabanan ye n'o tɛ hasidiya bɛ se ka to i kɔnɔ juguya bɛ se ka to i kɔnɔ i tɛ baara k'a la nka ninnu k'a laɲini k'a fɔ ko bɛna Yusufu n'a kanuɲɔgɔn bɔ ɲɔgɔn bolo ne y'a wolofa ye ka n'a facɛ bolo bɔ ɲɔgɔn bolo k'o mabɔ ɲɔgɔn na k'o yɔrɔ majiɲɛ ɲɔgɔn na o k'o fana laɲini o ye koɲa sabanan ye o kosɔn ko uqtulu Yusufa aw itrahuhu arda yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin wa ka laɲini ni aya nin na ka Yusufu n'a facɛ mabɔ ɲɔgɔn na n'o kɛla facɛ ɲɛ bɛna to olu dama la olu fana bɛna pilasi sɔrɔ facɛ yɔrɔ ani bɛna lɔyɔrɔ sɔrɔ facɛ yɔrɔ nin ye kojugu sabanan ye min ɲɛsina Yusufu alayhi salatu wassalam a fademaw bolo a kojugu naaninan o le ye nin faraɲɔgɔnya nin bɛna kɛ ɲɛ juma ma o le ye an y'a faga walima an ye taa lafili yɔrɔ jan dɔ la o fana ye kojugu naaninan ka ɲɛsin Yusufu alayhi salatu wassalam kamasɔrɔ o ka min laɲini ye a fagali an y'a faga n'o kɛla Yusufu ko bɛ dabila walima an ye taa lafili yɔrɔ jan dɔ la facɛ t'a komɛ yɔrɔ min na a fana tɛ facɛ komɛ yɔrɔ min na o bɛ mabɔ ɲɔgɔn na an ye taa lafili ye mɔgɔ min n'a k'i faga laɲini mɔgɔ min n'a k'i gɛn laɲini siga t'a la o tigilamɔgɔ ka kojugu laɲini ye Yusufu fademaw o ka Yusufu fagali laɲini ani o ka Yusufu gɛn ka mabɔ facɛ la o k'o fana laɲini o kɛla kojugu suguya dɔ ye tuguni ka ɲɛsin Yusufu ma alayhi salatu wassalam a kojugu loruna
ole ka facen negene wotala facen negene ko mulebe facela facela nte olula yusufu ka kunyala arsilhu ma'ana gadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun oko fama kona la sonani sinisela ye yusufu to ambulo ameta sagban yoromina ya to ani yusufu ta nyofe abeti dramo abeti tulon anu bena alla korosi kosebe ka bo siranya ko be manati ala law ta'ala wonni ganali me kala we alo janfa min be sirla we o be sirla yusufu le kama alayhi salatu wassalam o fana ko jugu dotu kan yasin yusufu ma afade mo bolo mo min be janfa sirla ikofe o tigla mo be ka toroya fe ni toroya loruna e fade mo kan min yasin yusufu alayhi salatu wassalam akoju worona tumana mina utala ni yusufu alayhi salatu wassalam nin dabari sirinin kofe o sona ka barakala kama soro min tubo kono amma to kono ka fo nenka amma da wama de akoju worona kalamiye falamma zahabu bi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabati al-jubbi tumana mina utala ni yusufu alayhi salatu wassalam o bena makavoka yusufu la fili kolon kono aya bla kolon kono mɔgɔ min bɛ a balimata walima fademata denmisɛnnin fangatala ka taga bila kɔlɔn kɔnɔ ka taga ka to yen yusuf alayhi salatu wasalam a balimaw kɔni fana kɛ a la o ye kojugu suguya wɔɔrɔnan ye fademaw ka min ɲɛsin a ma yala i bɛ taa mɔgɔ min bila kɔlɔn kɔnɔ denmisɛnnin ka taga ka to kɔlɔn kɔnɔ wula kɔnɔ tu kɔnɔ ye yala i b'o tigilamɔgɔ ka balo fɛ wa nka nikala yusuf la alayhi salatu wassalam yani ayre be la fili kolon kono bogoli min lalaka ani doyama min lalaka ka jereke bo akara ani jangata min lalaka o fana kabo bare mo kari nyasi ama alayhi salatu wassalam ni fana toriya do ka nyasi yusuf alayhi salatu wassalam kabo afade bo fa felala akoju urun filana وجاءوا على قميصه بدم كذب وننا من كورفه كان فني برل على تو كايرو فاجلا كفوا فاكله الذئب كو انت من كلا انت لن يوسف انكا تو انكا منو دفه ngameta nyon danke ameta sport ke ameta nyon kongo malake yana mena anana so suruko kadungu aka jereke lebeni ka joli kunta do labe ka fania joli do labe ko joli bon fani ka ko ira facela ko yusufu joli lebeni o fana toroya do to min nya sina yusufu alayhi salatu wassalam o ka ko jugo ke ala ka ban kana ko jugo ne yelema ko ka fania yitu ko lala yusuf la alayhi salatu wassalam fademo ka min ga yusuf la o do kala ni akoju segina tumana mina Allah ta'ala ka to tagamadin do na bo yusuf ka kolon kono ye alayhi salatu wassalam olu ka labo kolon kono badema kele nunu nanato kana yusufu fere oluma kake komi jolo wa sharahu bi thamanin bakhsin darahim ma'duda wa kanu fihi min az-zahidin wona yusufu fere mo nunu ma ina fo jombe firlanya mabal o kake jonye ka fer oma ka yusufu ka jonye ka horon fere ko jon ko badema fere ko jon nono ka yusufu sa o ka jonya sane kama so mo ka firoma no ya badema we olu ka jonya ferele o ma ko fait ni yusufu la o tume fedra ye mabola amabolo la nyanyama we ko ju seginaye o ka mi ga yusufu la alayhi salatu wassalam akojo kono nona o kala min sababu ye yusuf alayhi salatu wassalam ataka min kala ola kunya shaman tala teme me allabana kasola doma yusufu dona kasola alayhi salatu wassalam ala yansiranya koso ani ala ko koso kama so musun natala la kai ala soso kenni aye akala yansiranya te sona oma ona na ira ka fo koni maso muso tamamini do kasola asona kasola doma
o tuma fɛ bademaw le kɛla o kasoladon sababu ye kamasɔrɔ olu le k'a feere ko jɔn lo o jɔnya o fana k'a lase kasoladon ma ni ala ɲɛsiranya olu kɛra a ka kasoladon sababu ye o tuma badema min b'i bila kaso la o bɛ kɛra sababu ye fana ka mɔgɔ dɔw ka sinji tigɛ yusufu bademaw kɛra sababu ye ani yusufu fademaw kɛra sababu ye alayhi salatu wasalam ka yusufu ladon kaso la a kojugu tanna tumana min na Ala Ta'ala ka yusufu sabati ka masaya sabati a ye koɲɛ siyaman tɛmɛna fadema ninnu m'o ka yusufu hasidiya ani m'o ka yusufu badema hasidiya ani m'o ka yusufu n'a facɛ bɔ ɲɔgɔn bolo ani m'o ko k'an ye yusufu yɛrɛ faga ani m'o yɛrɛ ka facɛ nɛgɛnɛ ka yusufu bɔ a bolo ani m'o taara yusufu fili kɔlɔn kɔnɔ ani m'o nana faniya fɔ wura fɛ ko siliko le ka domo ani m'o yɛrɛ ka yusufu feere ko jɔn lo ka taa sɔrɔ hɔrɔn lo ani m'o yɛrɛ kɛra yusufu ka kasolado sababu ye olu kelen nani lɔ yusufu ɲɛfɛ tugun o b'a fɔla ɲina in yasriq faqad sadaka akhun lahu min qabl o b'a fɔla yusufu ɲina o ko yusufu badema cɛ min bɛ yen ko n'o ka sonyani kɛ ko ma bara olu la dɛ ko yusufu badema cɛ min bɛ yen ko badema dɔ tun ka sonyani kɛ ka kɔrɔ o kan bɛ yusufu yɛrɛ le ma alayhi salatu wasalam nin bɛ fɔla don min na yusufu ka masaya sabatinen don ni a ko mɔgɔ o mɔgɔ tɔgɔ k'a ye badema nin bɛɛ minɛ ka bila kaso kɔnɔ o b'a minɛ walima a y'o bɛɛ jangata o b'o jangata nin bɛ fɔla yusufu yɛrɛ ɲɛna k'a to a ka masaya sigina kan ko yusufu tun ka sonyani kɛ ka kɔrɔ jɔn de bɛ nin fɔla m'o ka bila kɔlɔn kɔnɔ jɔn de bɛ nin fɔla m'o ka jɔnya feere olu le bɛ na ni lɔ a ɲɛkɔrɔ bi mɛ o m'a lɔ olu tɔgɔ ko yusufu lo o bɛ na ni lɔ a ɲɛkɔrɔ k'a fɔ ɲɛna k'an badema dɔ tun bɛ ko yusufu k'o tun ka sonyani kɛ ka kɔrɔ nin ye kojugu dɔ tugun o ka min kɛ yusufu la nin ye fɛn suguya 10 ye an bɛ dan min na ka yɛlɛ k'a fɔ yusufu fademaw o ka kojugu min ɲɛsin yusufu ma an'o ka tɔɔrɔya min k'a la ka siya fo ka tɛmɛ nin kelen kelen bɛɛ bɛ kɛla sababu ye bi ka mɔgɔ dɔ ka sinji tigɛ nin kelen kelen bɛɛ bɛ kɛla sababu ye bi mɔgɔw y'i da tigɛ ɲɔgɔn na nin kelen kelen bɛɛ bɛ kɛla sababu ye bi mɔgɔw ye muru ta ɲɔgɔn kama nka yusufu alayhi salatu wasalam a ka nin kojugu ninnu kunbɛn cogo di ninnu ka kojugu 10 k'a la nin yɔrɔ la yan a ka mun de kɛ yala a bɛna kojugu kelen k'o la ka juru sara n'o ye wa walima a bɛna kɛ cogo di o tuma ninnu ta i k'o lamɛn ɲɛ ma yusufu alayhi salatu wasalam ale fana ka min kɛ a fademaw ye nin kojugu nin bɛɛ kɛnin kɔfɛ i fana i toloma la o fɛ Ala Ta'ala ka yusufu sabata alayhi salatu wasalam ka misra ɲɛmɔgɔya dama ka masaya dama ka masaya lakile di a ma ani ka misra mara karifa la tumana min na sabatila masaya la bademaw k'a ko mɛn o ma lɔn k'a fɔ ko yusufu alayhi salatu wasalam o y'a sɔrɔ kɔngɔ donna jamana kɔnɔ nka yusufu alayhi salatu wasalam a tun ka labɛn dɔw kɛ balo bɛ se ka lamara ɲɛ min ma o kɛ min kɛra bademaw wulila ka na yusufu kɔ alayhi salatu wasalam o ma lɔn k'a fɔ ko badema lo o ma lɔn k'a fɔ ko ka mɔgɔ min bila kɔlɔn kɔnɔ k'o lo o ma lɔn k'a fɔ ko ka mɔgɔ min jɔnya feere ko o lo o nana o bɛna suman ɲini na o bɛ fɛ ka na suman dɔ san nin bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ yusufu alayhi salatu wasalam fanga b'a la bi se b'a ye bi Ala Ta'ala ka se kɔfɛ a bɛ se ka tajuru sara kɛ bi kojugu m'o fana kɛla la a kɛla kalama a b'a kɔnɔ a bɛ se ka juru sara fanga b'a la a moyen suguya bɛɛ b'a ye Ala Ta'ala ka dɛmɛ kɔfɛ n'a kɛla cogo di Ala Ta'ala ko wa jaa ikhwatu yusuf fadakhalu alayhi fa'arafahum wa hum lahu munkirun Ala Ta'ala ko yan ko yusufu bademaw nana o donna yusufu kan o ka ɲɔgɔn ye yusufu ɲambe o la yusufu ko ye min ka ko lɔn a ka lɔn k'a fɔ m'o ka ne nin fa fara ninnu lo
mu kane bla kolon kono nonugolo mu kane jonya fere nonugolo fa arafahum akolon koko te bana fana kolon nga bademo malon ka foko yusufulo ni yorala ya Yusuf alayhi salatu wassalam ama dimi yira ola ama kuma kan yira ola min ba to be siga ako bunya ana ko ladon ana ko lola yamina ko bla yorola mo baw be bla yoro mina jamana kono ko bunya kosebe Yusuf ko kumbe ni mi juya banin be ko fe a folo kala mi o kala ni yala ele balemaw mu ka toroya ke ile la ni mu ka toroya nyasima yala olu ka toroya nyon sela Yusufu ta nyon ma wale salatu wassalam Yusuf balemaw ka minga Yusufu la Yusufu ka balemaw kumbe nyamima mulu koso ele fanati balemaw kumbe onyakelema akunya flana Yusuf alayhi salatu wassalam akan nyumanya flana aka min nyasi mo nunuma onana suma min sankama o mako tube kilo damina Yusuf alayhi salatu wassalam aka kilo dafa kado makaban kado faraka ala tarawun anni ufil kayl wa ana khairul munzilin Allahu akbar mo boka nga jigiro mina aka nunu bla o yoroto le mu ka ale bla kolongono ale masongo bla kolongono de ale ko bla ni mo baw na ma jamana kono kan ka siri yoro mina ale ko blay kayla ko mo te kelen mu no ka Yusufu bro kana wolo ba bo nyombolo tumana mina o nana ko bena saninke o ma ko be kilo da mina ako dafa kado makabanga do faraka okela akan manya filana ka nyasi mo no ma mu ken me ka kojugu nyasa ma walma mu ka kojugu kala ka koro anyumaya sabana abadema onana saninka ni songo miye onana sumansan ni wari miye o wari togo aka lasegi oma nga lasegi togo alasegi watila ama wari be di oma o kana maliya nyami ma ki bala ako mu be pezeri kala ko ye wari togo bila o ka donin kono no ko sera no tala donin daile o bena to kan nanfolo sora kono e o nana sanin kan nanfolo miye o ma ko be kilo damina kilo da dilo ma kabanka do faraka kaban fana sanin kala ni wari ne kabanka wari togo fara la segoma amado bolode akabla donin kono no ko sena kata donin daile beta sore وقال لفتيان اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون الله أكبر موتي كلين الله تعالى في موفنا جوتي كلين مو جوتي كلين ده نما يبي كلام مولي مو كلا ينكو بافرا ما أفلا أبوكم بنا نيامما أنا بينما يكلو ينيامما Yusuf alayhi salatu wassalam akakonya nanina ani akanunu kumbe nyamima anaka hera minke oye o kekara fo anyina ka illo anyakoro ka fo ko Yusuf tun ka shioni kekakoro ko fo Yusuf ire nyakoro Yusuf alayhi salatu wassalam ako kumbe ni daje ama kuma to la segoma ama fo yina ka fo aika min foni chiate ama tajulo sarake ama fo soroso yina aye nunu mna ka to kankari kasobonai aye nunu lajaba aye to bla kolon kono ko mo kan fla bla kolon kono nyamma amoke ama tajulo sarake kayla ka fo chidon wani nabi mo alayhi salatu wassalam alaka mo kere nulo ni be fe jogo yenya yeke jogo nyuma tigiye yetu chidon ko alayhi salatu wassalam yala elebe tenwa mo min ki bla kolon kono ani mo min ka layni ki fara iken ko ka sigi mansaya siginanka o tigla mo ine illo inya koro ka fani ya borella illatu ki ka shoni ke
ama tajulu sarake akunya lorona Yusuf alayhi salatu wassalam asila dusula amma to dimi lankene maya annen ka to la dusula ko salaw taala ko fa asarraha Yusuf fi nafsi wa lam yubdiha lahum oka fania min foni ano ka toria min la Yusuf mania ngui manka matajulu sarake we ajogo maya do min fana be fara o kantu oye amal lankene maya yere mo nunu masiga mafio kafoko kuma be fola mo mi mani ko kuma to madiyai kata soro du ko fonto ni lo siga tala be mo dimi nga amal lankene maya o kana baraila mumunu nyemo nolo ka mumunu ka baranyonke o kana baraila Allah ta'ala ko والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الله تعالى يقول ملارجنا كنا دوم مانغوتوكا أني مومل لو يركبون كيامالونا على بيقولوا مانغوتوكا مانغوتو دايجوي أنو مانغوتو دايجوي والكاظمين الغيظ وبيدمي لاكونو وبيدمي مونيو وبيدمي أودسوكونا ميلي رتكا كلاما hawese dimina de obe dimila kono ni ka mi o ko langana maya o ni langana maya le kaka note obe selo du selo be dimi mu obe dimila kono Yusuf alayhi salatu wassalam ako nyondo le ken yoro la akonya worona Yusuf alayhi salatu wassalam aka jonya ya minke ani aka nyuma ya minke ka nyasin mo ka ko yul lanyini ni aye worna kalamiye to wana mina Yusuf alayhi salatu wassalam abe fe ka yira ola ani abe fe ka yira ka fo ko kalamina ani min blala kolongono ko kala alele ko ya shama tabanin ko fe akoma hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhi id antum jahilun Allahu akbar akwa bare mau tumana na ifaka yero la akuma ko yala kai ka min ka Yusuf na bade machela kai ba kalama wa eska ai kalon ai ka min ka Yusuf na bade machela wa Allahu akbar ama fo ina ka fo eska ai hakili be lona lomna ka ne bla kolongono ai hakili be lona lomna ka nga jireke bonkana ai hakili be lona lomna ka mfire ko jugu mu temna mo madande aka kuma faranyon kale ka yorola ka fa yala ay ka ko min ka Yusuf la ana bade mache ko yala kaybo kalama wa nga nabi maya koso ani jugu maya yere dafani koso annana ka fo o kana ye ka fo ko ka ko jugu ko yemmali ya chodola ako iz antum jahilun ako tumana mina aitun ta kalama ay ka min kene femin ka ibla kala allombalia akalena fa ba foraina kai sontenie nga kolombalia le warala ay mo wati nay ka ke no kai sonte Allahu akbar ko ju ban bete bani ko fe abena yera ni kamiye wole ni ko yala kai kan min ka Yusuf alayhi salatu wassalam ana bari ma ce kai ba kalamawa o ke min gala bari ma o kalon ka ko Yusuf alayhi salatu wassalam o sigala ka ko Yusuf lo o ka mai ni ka fo fian chanele le Yusuf yewa akoma ko ne le Yusuf o ko ka numu sayra Yusuf la kayra ka ko lo ka cheni ke o lo filila o tolo bo nya fala Yusuf ka kuma te ko alayhi salatu wassalam ako la tasriba alaykum al-yawm ko jarakilti ayma bi Allahu akbar jarakil foyte tayma ay ka koko kay jarakil tayma Allahu akbar yala joñma yabe temenin ka wa mo ka bugo ani mo ka tore alla sama
ale fana sigimbe mansaya place la a bɛ se k'a bɛɛ jolo sara n'o diyala ye ka ban k'a dɔ fara ka n'Alahu Taala k'o latigɛ nin bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ a ma da don ko la kelen-kelen e k'a kɛ tan e k'a kɛ tan e k'a kɛ tan ka sɔrɔ ka yafa a m'o kɛ dɛ a ka kuma ka fɔ ɲɔgɔn kan k'a d'o ma o y'a faamuya ɲɛ ma ko ale lo ka ban olu yɛrɛ labanna sisan u b'o yɛrɛ jarakɛla ko ma k'a ye jarakɛli nin to ye ko jarakɛli tayima la tasriba alaykum al-yawm jarakɛli tayima ne yafala i ma ne ka i ma ko to ay ka fɛn fɛn ko ye jarakɛli foyi le tayima Allahu akbar Allahu akbar yala nin jogo suguya nin bɛ se ka to mɔgɔ la cogo di k'i bɛ bonya Alahu Taala ye n'a y'a sɔrɔ i liminɛni bɛ Ala ma i ka kɛ Ala kama kuranɛ b'an kalan cogo min la silamɛw o dɔ ye nin ye dɛ a ko jarakɛli tayima bi nin tiɲɛniba nin bɛɛ kɔfɛ naam jarakɛli tɛ yen jarakɛli tɛ yen o ye ale yɛrɛ fanfɛla ye o kɔrɔ ye min k'ale yafala ale yafala ka taa sɔrɔ yafa yɛrɛ ma ɲin'a fɛ ninnu ma fɔ ɲɛna ko yafa ma dɛ kuma yɛrɛ ma se o ma fɔlɔ a ko ale yɛrɛ yafala ko jarakɛli tɛ yen kamasɔrɔ a b'a ta kɛla Ala le kama mɔgɔ min bɛ ko kɛla Ala kama o ma ko tɛ k'a fɔ ko mɔgɔ y'a fɔ tan walima y'a kɛ tan o ye ale fanfɛla ye a bɛ se ka kɛ a t'o jaraki duniya kɔnɔ yan nka kiyama bɛ taa ka hakɛ ɲini o fɛ a k'o si t'a la mais nin bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ Ala yɛrɛ fana ka hakɛ bɛ yen kamasɔrɔ n'i ka mɔgɔ tɔɲɔ i ka hakɛ fila le tiɲɛ Ala ka hakɛ n'o tigilamɔgɔ ka hakɛ n'o tigilamɔgɔ yi yafala Ala ka hakɛ bɛ to yen f'i ye yafa fana ɲini Alahu Taala fɛ n'i ka mɔgɔ ka nafolo tiɲɛ i ka hakɛ fila le tiɲɛ n'a tigilamɔgɔ yafali ma walima i ka tigilamɔgɔ ka hakɛ lasegin a ma f'i ye yafa fana ɲini Alahu Taala fɛ kamasɔrɔ i ka Alahu Taala ka sariya n'a kumakan sɔsɔ Yusuf alayhi salatu wassalam ko hakili ma la tugun a kɛlen kɔ k'a yir'u la k'a fɔ ko jarakɛli tɛ ale fanfɛla la k'a ɲɛsin o ma min ye Ala yɛrɛ fanfɛla ye a ko yaghfirullahu lakum a ko masa belebele ni o ye Alahu Taala ye Alahu Taala bɛna yafa a ye ma o kɔrɔ ye min bɛna Alahu Taala dali n bɛna n dama kasi Alahu Taala ye Ala ye yafa a ye ma nin koɲɛ nin na wa huwa arhamur rahimin Ala yɛrɛ ale ka hinɛ le ka bon ni hinɛkɛla bɛɛ ka hinɛ ye ne ye jɔn ye ne yafala a ye ma Ala ka hinɛ ka bon ni hinɛkɛla bɛɛ ka hinɛ ye Ala fana bɛna yafa a ye ma min Alahu Taala dari a ye a yafa a ma Allahu akbar Allahu akbar mɔgɔ dɔ bɛ se ka yafa duniya kɔnɔ yan nka a bɛ fɛ Ala ye tajulu sari kɛ kiyama lon na Yusuf ta makɛra alayhi salatu wassalam mɔgɔ dɔ bɛ se ka yafa duniya kɔnɔ yan nka a bɛ fɛ Alahu Taala ye a ka hakɛ minɛ o la Yusuf ta makɛra alayhi salatu wassalam Yusuf yɛrɛ de bɛ dugawu kɛla k'a fɔ k'Ala yafa o ma Allahu akbar ele min kɛlen bɛ k'i sinji tigɛ ani k'i kɔ don i balimaw bolo walima k'i kɔ don i fadenmaw bolo ko k'i ka nafolo tiɲɛ walima i juguya b'o kɔnɔ walima i hasidiya b'o kɔnɔ walima o k'i ka masaya tiɲɛ i bolo walima o k'a tɔgɔ dɔ bali i ma yala ele ma Yusuf ka kisa lamɛn wa alayhi salatu wassalam ele ma lɔn k'a fɔ ko mɔgɔw tɛ bila ɲɔgɔn ɲɛ gansan wa ele ma lɔn k'a fɔ ko mɔgɔw pilasi tɛ kelen ye arijinɛ kɔnɔ wa ele ma lɔn k'a fɔ ko mɔgɔw tagaɲa tɛ kelen ye arijinɛ kɔnɔ wa ele ma lɔn k'a fɔ ko mɔgɔw pilasi tɛ kelen ye Alahu Taala yɔrɔ yala a bɛ ɲɛna k'a fɔ k'i bɛ bila mɔgɔ ɲɛ tɛ gansan wa n'a y'a sɔrɔ mɔgɔw tun bɛ bila mɔgɔ ɲɛ tɛ gansan cibaga bɔla mɔgɔ min la sallallahu alaihi wa sallam a benɔgɔw Abu Jahalu ani Abu Talibu olu tun bɛ pilasi ba sɔrɔ arijinɛ kɔnɔ mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn dan n'Ala ɲɛsiranya ye o Ala ɲɛsiranya o ye ka ko kɛ ko min kɛli ka di Alahu Taala ye o dɔ ye min ye ka yafa mɔgɔw ma yafa kan ka kɛ yɔrɔ min na Yusuf alayhi salatu wassalam nin kojuguba nin bɛɛ kɛlen kɔfɛ a la a b'o kunbɛnna ni ɲumanya min ye nin y'a seginna ye a kɔnɔdɔnna a kɛlen kɔ ka yafa o ma
kaban fana ka Allah dalikala yafa oma ala ka hɛrɛ min di ale ma a tɛ fɛ hɛrɛ ye dan a kelen ma a tɛ fɛ a kelen kɛ hɛrɛ nin donbaga ye a tɛ fɛ hɛrɛ nin ye dan a kelen ma a ko di a ko a balimaw ma jelikɛ min ka jelikɛ nin a ye taa nin fili facɛ ɲɛ la n'o kɛla ɲɛ bɛna lasegin a ma a ko di wa tuni bi ahlikum ajma'in Allahu akbar a ka fademaw ma a y'a kɔ segin a ye ka somɔgɔw bɛɛ lajɛlen alugo a ye musow a ye denw a ye mamadenw a ye ka somɔgɔ bɛɛ ajma'in o bɛɛ ka fɔ ni ɲɔgɔn kan a ye bɛɛ ye na a ye na a ye bɔ burusi kɔnɔ a ye bɔ Kongo kɔnɔ ala ka masiya min di ne ma Misira kɔnɔ yan an ye na nin koɲɛ nin kɛ ɲɔgɔn fɛ ala ka hɛrɛ min kɛ n ye a ye na mɛ hɛrɛ nin domu ɲɔgɔn bolo n'a tɛ k'a la sɔsɔ ye ala ka bonya min di yan a ye na an ye nin bonya nin kɛ ɲɔgɔn bolo Allahu akbar Allahu akbar Yusuf alayhi salatu wassalam a bɛ kojugu kɛlaw ka kojugu sarala fɛn min na o le ye nin ye mɔgɔ bɛ se ka nin k'a ka dɔgɔ dɛ mɔgɔ caman de bɛ ala kɛlen bɛ ka hɛrɛ k'a ye bi nga ale bɛ to k'i miiri kɔrɔmaw ma sɔn ko tɛmɛn'u ma o sababuya la ale tɛ ɲuman kɛ o sababuya la ale tɛ hɛrɛ kɛ a kɛlen bɛ ka farima dɔw ye k'a to yen kama sɔrɔ ale le tun ye dɔgɔnin ye fan min kɔnɔ o tun mako t'a la mɔgɔ tɛna fani san ka d'a ma mɔgɔ tɛna jelikɛ san ka d'a ma mɔgɔ tɛna ka karan sara mɔgɔ tɛna ka ekɔli sara mɔgɔ yɛrɛ tun b'a dɔn k'a bɛ kɛ fɛn ye ala nana koɲɔgɔn nɔgɔya ale ma ɲina kɔrɔma kɔ waati bɛ ale bɛ to k'i miiri kɔrɔma ma tuma o tuma n'a bɛ fɛ ka ɲali kɛ a hakili bɛ jigin kɔrɔma nin kɔ o b'a bali ɲuman kɛ ko ma Yusufu ta ma kɛ ten ale ko wa atuni bi ahlikum ajma'in k'a ye taga aw ka somɔgɔw a ye muso n'a ye denw ani a ye mamadenw ani a ye ka somɔgɔ bɛɛ ale yɛrɛ m'o lɔn a bɛɛ ye na o bɛna jigin Yusufu kan alayhi salatu wassalam a bɛ lɔn n'o ka koɲɛw ye a bɛ lɔn n'o ka dépenses ye a bɛ lɔn n'o balo ye a b'a seko kɛ o ye Allahu akbar kuranɛ b'an kalan min na o ye nin ye ka ɲumanya kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min ka juguman k'i la ka hinɛ mɔgɔ la mɔgɔ min ka tɔɔrɔya laɲini n'i ye ka yafa mɔgɔw ma wa atuni bi ahlikum ajma'in a ma fɔ a ye taa n facɛ dama wele ka na a ma fɔ n balimaw dama a y'o wele ka na a fadenmaw ka bɛɛ le wele jɔnw m'o ka bila kɔlɔn kɔnɔ ko bɛɛ yira a koɲɛ tanna Yusuf alayhi salatu wassalam tubana min na a somɔgɔw bɛɛ nana sɔrɔ Misira dugu kɔnɔ na k'o bɛɛ la woloba fila kan o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ a bɛna dantigɛli k'a facɛ ye sisan waati jan tɛmɛnen kɔfɛ a n'a facɛ bɔla ɲɔgɔn bolo a bɛna dantigɛli kɛ a facɛ ye san yirika tɛmɛnen kɔfɛ a filɛ dantigɛli bɛna kɛ ɲami ma koɲa min tɛmɛna n'a balimaw cɛ a ma kuma o kan balimaw ka min lakan a n'o ka dɔgɔyama min lakan a n'o ka jangata min lakan a ma kuma o kan a ka Alahu Taala tando ala ka hɛrɛ min k'a ye a k'o yira facɛ la k'a fɔ ale tun ka kibarukan min kɛ k'a kɔrɔ Alahu Taala k'o labɛn a ye ka ala ka hɛrɛ yira facɛ la fɔlɔ a bɛ se ka ɲina dusukasi kɔ ɲɛma ka ban k'a fɔ wa qad ahsana bi ko ala ka hɛrɛ kɛ ne ye dɛ id akhrajani min as-sijni tumana min na k'an labɔ kaso la a ma kɔlɔn fɔ ya a ma fɔ k'a k'an labɔ kɔlɔn kɔnɔ a ma fɔ k'a k'an bɔ n fadenmaw bolo a ma fadenmaw tɔgɔ fɔ ya a k'a dabila kaso ma ala min k'an labɔ kaso la o kaso la doni n'a ma ɲininkalaw ma sababu jumɛn kɔsɔn i donna kaso la badenmaw tɔgɔ tɛna fɔ o yɔrɔ la kamasɔrɔ sababu min kɛla direct ye k'a ladon o de kɛla k'a lajɛ siran ye a k'i ba jɛnɛya ma waja abikum min al-badwi an bɛ Alahu Taala tando ala min ka hɛrɛ kan ye ala min nana ni aluw yɛrɛ ye ka bɔ burusi kɔnɔla la
min kon yoro la ko min ba'di an nazagha ash-shaytanu bayni wa bayna ikhwati. Allahu akbar. Akum fa akama Allah ta'ala min kan heren be kan ye tumana mina ani wati temenin ko fe wati mi shaytana tun dona ne nin bane mawni nyonche ka dusukun fo nyonko. Allahu akbar. Ama fo ko shaytana tun dona bari mawla, ama fo shaytana dun bari mawla suna, ama fo shaytana dun bari mawla ko jugula ako shaytana tun dona ne nin bari mawche ka dusu fo nyonko ka waswasa ka dusula ni kuma fo jugula italo mo min jobale italo mo min jotala. Allahu akbar. Jugunyuma tigi mo jugunyuma ya tigu ani Allah Ta'ala ka mo buyani jugunyuma yayi olu kewali bebe jugunyuma yala min ba'di an nazagha ash-shaytanu bayni wa bayna ikhwati ko jugu min kelani ani toriya min ka soro aka sababu yake shaytanai bade mo simbolala afana ma yira ka fo shaytana fanga warla bade mo made ako shaytana dona ne ni mbane oni nyonche abese ka kale jobala abese ka kale jotala abese ka kawere si jotala kata soro ko temena nyama natunga fote fundeli tume wara Yusuf alayhi salatu wassalam ni aka nyuma ya doye aka minke ka kojugu do kumbe nka tanfina kojugu min yasina mafademo bolo aka shani suya tanyen ka tanfina ala alefana ka jogo nyuma ya minta anaka nyuma ya minta ka bademo kumbo fana kashia foka tebe nka tanfana fina ola nimbete benen ko fe ile be jogodi yi refle ani ka kurana ka duwale ke repeze ka flebe nya jumalema yala ni kojugu kele ile lebe nyina na kowa ni mo min kala ka fo ki tenyina kojugu ko toriya min be laika wati be to kamera mason ka tani segin ile se ka Yusuf ta nyon ka alayhi salatu wassalam toriya min lalele ka tonyoni min laleka wati be ka to ka segin siga kaso wole be funteli kura ya ton dusukuna wole be funteli kura ya dusukuna ni be to ka fa deina so ni muso be to ka fa deina so ifaje kaninkana abe funteli kura ya den dusukuna walma faje be to ka fa deina so ibamso kaninkana wati be ka segin siga ka abe dimi kura ya dusukuna wale ko shia mo wane rafiro como lute sahabo fo de islam yafe ka dimi kura ya islamo du zukuna watibe ni ashura usila fitna min dona mumunu ni nyonche ni akala Hussein sata radiyallahu ta'ala an obo dimo obo kura ya mo nya kura watibe mo be dimi nyamima ni kunya min temena toria min lalika doyama min lalika jagata min lalika yenyina ko yeyi yafa ala koso yenyina ko nota kito segin aka aba kura ya dusukuna le ite se ka yafa fiyo ifana tije ka Yusuf ta nyonga alayhi salatu wassalam muso mi wesigi katoka aslam so ka kunya nyafo adowina so ko mu temena silamso ka toriya muke walma ko mu temena ka to ko fo adewina wole be ka sabe ka fadenya do ni nyon che tuma dawla kama so tajulo sara be bloko no na Yusuf alayhi salatu wassalam toroya temeni aka daje ka boka ali ala yarabe la jarabe ni bora la kaba ka to ka sigisa ka watibe minti ala talo bole amma shetna do robbe ka adamaje koso ala ka bana dɔ lile kan sangele be bana la bana juyala kosɛbɛ i dana bɔ bana la waati bɛɛ bɛ to ka bana fɔ ne sɛgɛla n ka bana na dɛ bana nin ka ne tɔɔrɔ dɛ ka taa sɔrɔ banatɔ wulila ka ban o bɛ kɛ sababu ye dɔ bɛ bɔ ala ko ɲuman na mɔgɔ kan ka kɛle hɛrɛ m'o kɛlɛ ye nisɔndiya m'o tɛmɛna ni ma ɲa fɔli ka i to k'olu fɔ sɔn ka ala ko ɲuman n'o tɛ waso ye
o kana kɛ waso fana bolo ma mais dusukasi ka to k'o fɔ sɔn o bɛ kɛ sababu ye ka dɔ fara ko ɲumanlɔnbaliya kan ani ala ka hɛrɛ min k'i k'i laɲinɛ o kɔ yala mɔgɔ mun bɛ yen n'olu kɛlen bɛ k'o datigɛ o badenmaw la walima o kɛlen bɛ ka sinji tigɛ k'a sababuya kɛ ko badenmaw dun ka tɔɔrɔya dɔ kɛ olu la ka kɔrɔ walima badenmaw dun ka tɔɔrɔya dɔ laɲini ni olu ye ka kɔrɔ walima badenmaw tun mako tɛ olu la tuma min na o tun b'o yɛrɛ ɲinina waati min na yala olu ma Yusuf ka kisa lamɛn wa alayhi salatu wassalam mɔgɔw tɛ kɛ kelen ye dɛ mɔgɔw fana pilasi tɛ kelen ye n'i bɛ fɛ ka pilasi baba sɔrɔ i bɛ fɛ ka daraja ba sɔrɔ i bɛ fɛ ka lɔyɔrɔ ba sɔrɔ Alahu Taala yɔrɔ mɔgɔ babaw ka min kɛ min ye Alahu Taala ka mɔgɔbaw ye olu ka tagabolo m'o ta ani olu ka lɔyɔrɔba m'o ta ani olu ka jogo ɲumanya m'o ta ani olu ka Alako min ta i tugu olu kɔ dɛ n'o kɛra olu ka pilasi min sɔrɔ i fana bɛ dɔ sɔrɔ o ɲɔgɔn dɔ la nin lamɛnni kɔfɛ ani nin sɔngɔrɔ belebele nin kɔnɔ yala an tɛ yafa ɲɔgɔn ma wa ni an bɛ fɛ ala yɛrɛ yafa ma an bɛ karo min na yafa karo lo sunkaro ni yafa karo le Alahu Taala bɛ yafa min kɛ nin karo na o fanga ka bon fo ka tɛmɛ yala an yɛrɛ fana tɛ yafa ɲɔgɔn ma wa Alahu Taala ko waliya'fu waliyasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum Alahu Taala ko ay yafa ay kotoli kɛ ay yafa ɲɔgɔn ma ko mo kɛlira yafa olu la o ye ko to ye ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum yala alu yɛrɛ tɛ fɛ ala ye yafa ay ma wa n'a y'a sɔrɔ kojugu min kɛla ile la ile b'a yɛlɛ k'i man kan ka yafa a tigilamɔgɔ ma ile dun ka kojugu dɔ kɛ ala fanfɛla la ni o ye ala sɔsɔ ye yala i b'a yira cogo k'ala yafa i ma wala afina anin nas Alahu Taala a kɛlen kɔ ka kuma ka yira k'a fɔ arijinɛ kɔnɔdenw k'a fɔ ko bɛ dimi la kɔnɔ ale ɲɛsiranbaw bɛ dimi la kɔnɔ a nana fɔ wala afina anin nas ko mɔgɔw lo fɔlɔ bɛ yafa mɔgɔw ma Yusuf alayhi salatu wassalam a yafala a ma kɔnɔ lali kɛ a ma jarakili kɛ kama sɔrɔ ka kɛ ala le kama a yafala yala yafa waati ma se an bolo ten wa an yafa ɲɔgɔn ma nin karo nin na i ma dɔn k'a fɔ ni yafala mɔgɔ ma ala kosɔn o baraji ka bon ani o daraja ka bon ani ciba yɛrɛ yamarila o de la sallallahu alaihi wasallam khudhil afwa ala ko ciba ma sallallahu alaihi wasallam ko ayi yafata a ko tugun wala man sabara wa ghafar inna dhalika la min azmi al umur a ko ni mɔgɔ min sabarla kaban ka yafa fana kojugu min kɛla ka o ma koto k'o to ye ka yafa ala yɛrɛ kosɔn a ko ye koɲa gbɛlɛma yɔrɔ belebele dɔ yɛrɛ de ye ciba yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam kojugu caman kɛla ale la an ka Yusuf ta fɔ ɲɛma alayhi salatu wassalam ciba yɛrɛ ta ka bon ka tɛmɛ nin kan kojugu caman kɛla la a yafala maka da yɛlɛla don min na ni yafa tun tɛ ciba sallallahu alaihi wasallam a tun tɛ mɔgɔ to maka olu tɔgɔ o tuma nin bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ silamɛw m'u kɛlen bɛ k'o datigɛ ɲɔgɔn na duniya kosɔn m'u kɛlen bɛ k'i kɔ don ɲɔgɔn na duniya nafolo kosɔn walima duniya tɔgɔ dɔ kosɔn yala an ma se waati la ten mɔgɔ y'i kɔsɛn ala ma waati bɛna ka yafa ɲɔgɔn ma wa an ma se waati la ten mɔgɔ y'i tagasi kuranna ma k'o jogo kɛ kuranna jogo ye wa an ma se waati la ten mɔgɔ y'i kɔsɛn cidenw ma alayhi salatu wassalam jogo ɲuman min tun bɛ olu la ka dɔ ta o jogo ɲuman olu la wa i bɛ se ka pilasi sɔrɔ cogo di ka taa sɔrɔ i ma pilasi sababu ta i bɛ se ka daraja sɔrɔ ala yɔrɔ ɲɛ jumɛn ma ka taa sɔrɔ sababu b'i lase daraja ma i m'o ta nin kisa nin lamɛnni kɔfɛ an ma ɲini furu ɲɔgɔn fɛ o ye yafa ɲɔgɔn ma ka kotoli kɛ ɲɔgɔn ye ala yɛrɛ jati ka kosɔn i n'a fɔ Yusuf alayhi salatu wassalam a yafala badenmaw ma ɲa min ma ele min ye furu cɛ yafa i furumuso ma furumuso fana yafa a furucɛ ma ala yɛrɛ jati ka kosɔn badenmaw ye yafa ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn ma koto ala kosɔn i n'a fɔ Yusuf ka kɛ ɲɛma alayhi salatu wassalam
silamaw ani mu'minu o yi kosi Allahu ta'ala ma ka yafa ɲɔgɔn ma Ala kosɔn kɛlɛ n'a bɛ kɛla duniya nin kama o kan ka yafa ɲɔgɔn ma o la k'i kosi Allahu ta'ala ma Yusuf alayhi salatu wassalam an m'a tɔgɔ fɔla bi k'a tando ka taa sɔrɔ a tɛ yen ka sabuya k'a ka min kɛ badema mun fana ka kojugu lase a ma o ka baara ma diya mɔgɔ si ye olu yɛrɛ tɛ yen bi Yusuf yɛrɛ fana tɛ yen bi o bɛɛ tagala nka bɛɛ taala k'a nɔta kɔ yan bademaw ta an k'o lakale sisan mɔgɔ ma nata ka k'olu ta ɲɔgɔn kɛbaga ye Yusuf alayhi salatu wassalam